নমস্কার, আমি সুমন শর্মা। আজকে আপনারা নিয়ে আসছি দেখুন বড়পেটার হর্থবাড়ি। এইখানে মেটালের জিনিস মানে কাঁসার জিনিস খুব ফেমাস অল ইন্ডিয়ার মধ্যে। এখান থেকে দূরে দূরের থেকে মানুষ আয়। দেখুন আপনারা দেখাইলাম আমি এখন এক একটা জিনিস কীরকম আছে, কত সুন্দর সুন্দর। আপনারা হয়তো এখানে যদি আইন বা নলবাড়ি আইন বা বড়পেটা আইন, এখানে আইয়া আপনারা এগুলা হোলসেল রেটে কিনতে পারবা, খুবই সুন্দর। দেখুন আপনারা এটা দেখাইলাম। চলুন আমরা এই দোকানটাতে আইছি, এই দোকানে আইছি জিনিস লইলাম। দেখুন কত সুন্দর ভ্যারাইটিস জিনিসগুলো আছে। দেখুন প্রদীপ স্ট্যান্ড, ঠাকুরিয়া মেটাল স্টোরস এই দোকানের নাম, যেখান থেকে আমরা জিনিস লইলাম। এই যে দেখুন কত সুন্দর এগুলা বাসন। এটা দেখুন জগ, জলের জগ, কাপ। আমার ভিডিও যদি আপনার ভাল লাগে প্লিজ শেয়ার, লাইক এন্ড কমেন্টস করবা, আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবা। এই দোকানের ফোন নাম্বার আমি ডেসক্রিপশনে দিয়া দিমু, ভিডিওর শেষেও দিয়া দিমু। গুয়াহাটির থেকে প্রায় 100 কিলোমিটার দূর এখানে। এই যে ঠাকুরিয়া মেটাল স্টোরসের মালিকের সাথে আমরা একটু কথা কয়ে দিলাম। दादा आपके दुकान में क्या क्या मिलता है, आप थोड़ा सा बताइए। ये काई बाती है, एक काई है, ये तामा ग्लव्स है, ये सब कुछ मिलता है। कैपिटल का होलसेल के मिलता है। छोटे बड़ी पॉपुलर दुकान है, ये पॉपुलर दुकान है। एड्रेस बताइए थोड़ा सा। हमारा डिस्ट्रिक्ट बरपेटा है, टाउन छोटे बड़ी है अपना। ठाकुरा मेटल स्टोर छोटे बड़ी बस स्टैंड के सामने है। स्पेशल क्या चीज़ है आपके दुकान? ये बानबाती स्पेशल है। ये क्या है? ये आसामीज बानबाती है। आसामीज बानबाती। ये बानबाती बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। पान का बाटा देखिए, मतलब पान दिया जाता है इसमें। और इसमें पान दे रहे, ये पान बाटा है, ये पान बाता है। अच्छा, ये वाला बाता है। और ये क्या चीज़ दिख रहा है? ये लता बोलता है हमारा असम से, लता बोलता है। फ्लावर बस। फ्लावर बस होता है। फ्लावर बस। ये हम लोग लिए, मैं और मेरा दोस्त मिलके। 2 ताला 2 बाटी और 2 गिलास। 2 बाटी देखिए, 2 गिलास। बहुत शाइनिंग आ रहा है, बहुत शाइनिंग आ रहा है। ओरिजिनल कांसा का बर्तन देखिए, कितना खूबसूरत लग रहा है ऐसे ही देख के। नक्काशी देखिए, भीतर काम किया गया है, थाला में भी। লাস্টে দেখুন আমি এই প্রদীপটা লইছি আমার যারা পরিচিত তারারে গিফট করার লাগি। অনেকগুলা খুব ভালো লাগে প্রদীপটা। আর এই গ্লাস, তামার গ্লাস, অর্থাৎ তামার গ্লাসে জল খাইতে খুব ভালো হয় বলে শরীরের লাগি। দেখুন আপনারা কত বেশি, কত সুন্দর জিনিসগুলো রাখা আছে। এত বড় বড় কড়াই, কাঁসার দেখুন কলসগুলা, কত ভ্যারাইটিস জিনিস।